السلام علیکم بینندگان عزیز، امیدوار هستم که در هر نقطه دنیا باشین خوش و آرام باشین. امروز برنامه ما راجع به تاثیرات روانی در اولادایی که مادر و پدرشان طلاق میشه. Good afternoon. I hope that wherever you are in this world, you are healthy and safe. Today's programming will be about the psychological ramifications of divorce on children. This is a really important topic that we've been wanting to address for quite some time and haven't had the ability to do so. Hopefully, in the near future, we will be bringing on a guest to talk about this in depth. But today, we can do a general overview. Inshallah, در آینده بخیر یک اکسپرت داریم که میایه راجع به از این موضوع صحبت میکنه. اما بعض هم امروز خواستیم که عموما یک کمک راجع به زی صحبت کنیم و چون طلاق یک چیز بسیار زیاد شده هم در امریکا هم در دیگر کشورهای خارج از افغانستان و همچنان در افغانستان هم آل وجود داره. میخوایم که گپ بزنیم راجع به ازی که چطور کدام عقوبت داره سر فرزندا. عقوبت منفیش هم مثبتش کم است از منفیش کرده، اما بعض هم خوب است که آدم هر دویش معلومات داشته باشه. So a divorce is definitely a life-changing event in the life of a child. So I think that it's really important to have this discussion and kind of talk about some of the ramifications that this has on a child's development, and also to really discuss this more from a psychological lens. And I would like to preface this discussion by saying that this discussion is in no means whatsoever meant to judge anybody. This is a non-judgmental conversation or discussion, rather. This is not a discussion that is meant to turn people away from divorce. Divorce is haq. In our religion, it is allowed. It is not, of all the things that Allah subhanahu wa ta'ala created, one of the things that He likes, He dislikes it. But if it is something that has to happen for various different reasons, whether it's abuse, whether it's extramarital affairs, whatever the issues may or may not be, it's very important to know and to highlight that today's discussion will not be one to judge anybody who decides to take on this life decision. But also, the latter part of that would be when making a decision to divorce your spouse, it's also incredibly important to think about some of the long-term and short-term effects that it will have on children. پیش از اینکه دیگر پیشتر برم امیر کمور ترجمه میکنم برای بینندگان ما که دری صحبت میکنه. مهم است اول از این جای قضاوت نیست. این برنامه نیست که ما بگوییم خدای نخواسته که این نفره که طلاق کرده کار صحیح کرده، این نفره که نکرده کار درست کرده. نه خیر. امروز صحبت ما، برنامه ما راجع به ازی هست که ما قضاوت نمی کنیم که کی کار صحیح میکنه و کی کار غلط میکنه، اما برای اینکه طلاق یک چیز حق است در اسلام، یک چیز است که اجازه است و یک چیز است که خداوند تعالی گفته از همین تمام چیزها را که من اجازه میدم همین چیز را قدر خوش ندارم. و مهم است که پیش از اینکه آدم یک انسان این تصمیم بگیره در زندگی شخصی خود چند چیز را متوجه باشه. از نگاه اسلامی، از نگاه روانی، از نگاه سایکولوژی خوب است که آدم بفهمه که سر اولاد یک انسان اگر اولادار باشه چی رقم تاثیرات داره. So again, we'll start this discussion with saying that this is a judgment-free zone and this is a safe zone, and we will not be criticizing or judging anybody who has had to make this decision. I watched this amazing TED Talks conversation about the effects of divorce on children, and the person who was speaking
very eloquently said that her belief is that in 2021 and very recently, that divorce is done too easily, right? So this was a very interesting point that she brought apart. Of course, there are very, very severe and dire instances in which divorce is a must, right? Somebody's being abused, somebody's being cheated on, somebody is having some severe issues that they're not able to work out. That's why Allah allowed it, right? But we're now talking more on the side of people who, quote unquote, um, choose divorce as perhaps a mode to their personal happiness. And again, I'm not saying that you can't be happy. Happiness is very much so encouraged in Islam. We want you to live happy and healthy lives without toxicity, absolutely. But also, there are people who just, without trying to work things out, go into this. Um, and so that's why we want to talk about some of the effects. بعضم یک تد تاکس بود، یک خانم بود، روانشناس بود، راجع به زمین صحبت میکرد. اونا گفتن، امریکایی بودن، مسلمان نبودن، گفتن که در 2021 خانما و شوهرها بسیار آسان طلاق میکنن، سر گپای بسیار کوچک، سر گپای بسیار که میتونه که یک مشکلات باشه که امکاناتش هست که حل شود. بعض وقت امکاناتش نیست که یک مشکلات حل شود، اما بعض وقت است، زیادتر وقت می باشه دیگه. امین خانم که گفت بسیار جالب بود که گفت که بسیار عالی یک گپ آسان شده برای مردم. یک گپ، اولین گپ است، یک چیز بین شوهر و خانم میشه، دیسی یک میگن که اوکی دیورس میکنیم، طلاق میگیریم، نشد از ما خودت. این بسیار یک چیز آسان شده و عقوبتش مخصوصا سر فرزند زیاد فکر نشده. So let's rewind and let's talk about the concept of divorce. So divorce is a life-changing event. طلاق که هست یک چیز می باشه که زندگی همه نفرها که در فامیل می باشه تغییر میده. از خانم زندگیش تغییر میشه، از شوهرش، از اولادش. اما از خانم شوهرم که در زیادتر تاثیراتش سر فرزند و اولاد میرسه. اگر مثلا تصمیم شود که این دو نفر طلاق میشن، بعض وقت ببینین که چون یک خانم از یک جای می باشه، شوهر از دیگر جای می باشه، میشه که امو نفر که امرای اولادا طور مثال مادر می باشه که اولادا را قاضی به مادر میته. طور مثال امو مادر از فامیل خود دور می باشه، آرسی میکنه، در اون جایی که فامیل شوهرش می باشه زندگی میکنه. این حالی دو نفر طلاق میشن. طلاق که میشن، این مادر پس میره در اون جای امرای اولادای خود. اول چیزی که میشه، اولادا از امو جایی که آموخت هستن، از امو خانه که آموخت هستن میبراین. بعض وقت خانه کلانتر می باشه، در خانه کوچکتر میرن. بعض وقت میبینین که اولاد مکتبش تبدیل میشه، شهر زندگیش تبدیل میشه. کل از این چیزایی که تبدیل میشه در زندگی از این فرزند، این یک تاثیر روانی سرش می داشته باشه. از رفیقای خود دور میشه، از دوستای خود دور میشه، از مکتب خود، از معلم خود، از شهر که آموخته است. این اولین چیز است که بعض وقت میشه. So the first thing that happens in any life-changing event, especially divorce, if a spouse, be it the mother or the father, gets custody of the child, a lot of the times people travel to different places for different reasons. It might be that a woman moves to a different city to be with her husband and her husband's family, right? So obviously, if these two people are divorcing, there's going to be a change in a dynamic in living space, right? The children are now moved away from their normal routine. They're living in a new city, right? With a new school, they've moved away from their friends. This, ladies and gentlemen, has psychological ramifications. Both, if it's one child or several children, each one of them will have something that they're missing out in their lives and will be voids, difficult voids, and a transition. So their step one is that they're going through this change
that their parents will no longer be living under the same roof. What they've known to be a reality for their entire life is no longer a reality. مادر و پدر در یک خانه زندگی میکردن زیر یک چت گفته امریکایی ها دیگه این حالا این دو نفر جدا میشن در یک خانه نیستن. این خود تغییر اول است. تغییر دوم میشه که شهرشان تغییر کنه. اگه شهرشان هم تغییر نکرد خانهش خو میشه. Even if the child or children do not move out of the city, they decide to stay in the same place, they still will not have the same living space, right? The living space will be changing. And in a lot of ways, both the mother and the father and the children will be starting over, right? Their lives, they will be starting over in their respective lives. This has an immense and plays an immense role in a child's development, especially if these children are still in their developmental ages, right? So the developmental ages of a child are usually from 0, newborn, to 7. That's one part of development, right? Then you move on to the next part, which is between 7 and 13, and then you go into your adolescence and adulthood, right? So each one of these stages has its own way of developing, and the child's mind and brain and body develops in different ways. وقتی که یک خانم شوهر طور مثال جدا میشن، اگه از اون شهر خودم دور نرن، اون یک شهر باشه، خانهشون خود تبدیل میشه و پس از سر باید زندگی خود شروع کنن از صفر. و این بسیار سر فرزند تاثیرهای مختلف داره. اول از این خب باید بفهمیم که در سایکولوژی وقتی که یک طفل از روزی که تولد میشه و از صفر میگیم تا 7 سالگی، این یک استیج اول میباشه، بخش اول میباشه که مغز و ذهن وجود یک طفل کلان میشه و تغییر میکنه. بعد از او از 7 سالگی تا سن 13 یا 14 سالگی این یک بخش دوم است که وقتی که طفل یا فرزند یک بسیار تغییرات مختلف در وقت می داشته باشه. بعد از او نوجوان که میشه از 14 تا 18 باز به کلانی خود میرسه. کل از این از خود یک سیستم داره، هم از نگاه روانی، هم از نگاه جنسی و اولاد آدم تغییر کرده میره. و در اولای زندگی از طفلیت او وقت بسیار وقت مهم می باشه که مغز و ذهن انسان جور میشه و نمو میکنه. Right? So I talked about the different stages of development, right, in children and adolescence, and then you get into adulthood. It's also important to understand that during those very important changes, children look to their parents as a secure base. Mom and dad are the secure base. When you're born, the first people that you see, your first teachers, your first mentors, your first caretakers are your parents, or whoever else is or if you don't have parents, biological, whoever is your caretaker. اولین چیزی که یک فرزند زندگی خود میبینه از روزی که تولد میشه مادر پدر میباشه. اگه مادر پدر اصلیشان نمیباشه، مادر پدر فرزندیشان میباشه یا هر کسی که میباشه، این اولین 2 نفر میباشه که اینا میبینن در زندگی خود. و خیلی مهم است که او 2 نفر برشان یک نفر باشه که اونا سیف احساس کنن خدا. او را در انگلیسی میگیم secure base، یعنی امو ریشه زندگیشان امو بسیار مهم است. و اگه خوبی هم باشه پیش از امو 2 نفر میرن، اگه جگرخونی هم باشه پیش از اون 2 نفر میرن. او 2 نفر بسیار برشان مهم است. یا اگه 2 نفر نباشه هر کسی که هسته اونا را کلان میکنه. So essentially what ends up happening is children will be very confused during this very difficult time. And since children are unable to, and adolescents at times as well, are unable to fully express their emotions, especially when they're younger, what'll end up happening is, in a lot of times, in a lot of cases, that there is anger and bitterness and resentment that build up inside of this child. Okay? چون در این وقت خردرکی اطفال یا فرزند سعی نمیتونه که یک احساس داشته باشه، سعی نمیتونه که برای کس فهمانده، برای مادر پدر خود زبانی بفهمانه
او داخل وجود خود نگاه میکنه، باز او مثلا خار میشه یا مثلا اعصاب خرابی برش پیدا میشه یا کار خاص برش پیدا میشه که عصبانی میشه و هر چیز احساس میشه، هر چیز سرش تاثیر میکنه و هر چیز رو نگاه میکنه در دل خود در مو وقت. And since this is the developmental stages and time that the person is really shaping into who they're going to become as adults, it's really important to be aware of these changes. بعضم چون این وقت است که این بسیار وقت مهم است که اولاد آستاستا اونمون نفره که کلان میشه آستاستا در این نمی مثل در این نمی وقت است که اونمون کل چیز را یاد میگیره، اونمون نفره که کلان شه اونمون کی می باشه، چی رقم می باشه و کی می باشه. Right? So the first issue that develops as a result of the anger and the bitterness is trust issues, right? Trust is very key to the success of any relationship, whether it's a marriage, whether it's a friendship, whether it's siblings. This is the key to a successful relationship in any aspect or realm of your life, right? So since your family is supposed to be your secure base, and your family, your parents have to always have your back, but all of a sudden, how can they have your back when they're bickering and they're fighting and now they're not even together? This is what's going through a child's mind. Again, I'm not questioning the process. I'm telling you what goes on through the child's mind when this process of divorce is happening. بعضم من قضاوت نمیکنم، بعضم نمیگم که کار طلاق خوب است یا خراب است، اما میگم که بعد از اینکه اولاد مثلا مادر پدرش طلاق میشن، این مشکلات و پرابلم اعتبار پیدا میشن، اعتبار کردن امرای کسه. وقتی که مادر پدر آدم اولین نفر است از زندگی خود که آدم اعتبار سرش داشته باشه، وقتی که سر از او اعتبار نداری، مثلا میگی مادر پدر جدا نشو با گفتت نمیکنن، او اعتبار میشکنن، اعتبار نمی باشه. احساس میکنی که مادر پدرت در هر مشکلاتت کدت می باشه، حالا مادر پدرت نیست، مادرت یک جای است، پدرت دیگه جای است. این طفل یا فرزند احساس میکنه که کسی نداره که در پشتش باشه و این اعتباری که بین خودش و مادر پدرش بود او میشکنه و پیش خود فکر میکنه که نمیتونه اعتبار کنه سر مادر پدر خود و همچنان سر هیچ کس اعتبار کنه نمیتونه، نه تنها مادر پدر اما هیچ کس. Right? So the trust issues go beyond that secure base of parents, but all of a sudden you lose trust in other people, right? Because your parents are like your superheroes. So if you're superheroes, you don't have your superheroes that you can trust. Now you've just lost trust in everything and everyone else, right? Again, this is the process, the psychological ramifications. Many research and study has been done on this, and this is what goes on through the child's mind, okay? بازم امی چیز است که تشخیص شده، درس خوان نشده راجع بهش و سایکولوژیست و روانشناسا دیدن که این می رقم تاثیرات داره. این اولش بود. The second one is personality development issues, right? A child feels when they're in a broken home and they have to go between two homes, at times that they have to make the choice between which parent they want to be with and which parent is going to be the one that is essentially you're not able to choose for the most part which parent you want to stay with unless there's extenuating circumstances in a court of law. اول از این وقتی که دو نفر جدا میشن بعض وقت او فرزند انتخاب نداره که من که با مادر خود برم یا که پدر خود برم. یکان دفعه در محکمه میشه یک اپا که میتونن انتخاب کنن اما اگه بسیار خود باشن او حق ندارن. So they get influenced by both parents. هر دو مادر پدر سرشون تاثیر میکنه خوب یا خراب. Children don't feel like they get much of a choice, right? So that's when manipulation tactics come into play.
the child starts to manipulate both parents and into believing things and thinking things, and this has serious effects later on, right? از خاطر که نمیتونه او اولاد انتخاب کنه که یا که مادر خود میره یا که پدر خود میره، باز او اولاد امرای مادر خود که باشه یک چیز میگه، باز امرای پدر خود که باشه دیگه چیز میگه که باش اردوی از یا پشتی ما باشن و اردوی از یا مرا دوست داشته باشن. احساس میکنن که اگر خطا بگوین بر اردویشان میشه که چون دو نفر جور نامدن میشه که او دمای بند باشه، نمیخواد دمای بند باشه که امرای مادر باشه پشتی مادر میکنه، امرای پدر باشه پشتی. ای باز عقوبت از این دروغ گفتن میشه، right? So the end result is there's a lot of manipulation and sometimes lying that happens because you want to be able to please your mom, but you also want to be able to please your dad. And again, this is in a situation where an unpleasant divorce would happen, or perhaps a separation that wasn't, there are very loving divorces that go on out there and very cooperative and loving parents who try to make that environment. But again, we are talking about situations when that is not the case. بعض وقت است بسیار نفرای روشن فکر است که جدا میشن و کوشش میکنن که هر کار یک جایی بکنن امرای مادر و پدر اگه جدا باشن، اما بعض وقت مخصوصا در بین افغانا معذرت میخوایم اما حقیقت است بعض وقت افغانا اتو نمی باشه، جنگ می باشه و فامیلا جدا میشه و امریکایی را متوجه باشین زیاد کوشش میکنن، یک تعدادشان کوشش میکنن که فامیلایشان یک جای باشه اگر از خاطر اولاد، اگه مادر پدرم جداست مادر پدر اتیشان بازم کوشش میکنن که امور نگاه کنن امور مناسبات بین یکی خود که به خوبی و به خوشی تیر کنن همه چیز را. So since the influence is so these manipulation tactics kind of come into play, and these serious kind of effects take into play, and the personality is mostly shaped by your family. Your character is mostly shaped by your family. بسیار یک چیز مهمه دیگه که امی اخلاق یک فرزند بسیار اخلاق خدا، تربیه خدا، ادب خدا، همه از این چیزها را از مادر پدر خود یاد میگیره و اگر در مادر پدر جور نامد در خانه مادر خود بگویه، مادر پدر بد بگویه، پدر مادر بد بگویه، این سر تربیه یک انسان تاثیر میکنه دقیقا و کلان که شوه عادت ها امرش میباشه و این چیزا باید است که اگه جدا میشون تشویق کنن، چیزای خوب بگوین خیر است اگه از مادر پدرت نشد بعضم پدرت دوست داشته باش، احترامش داشته باش، وقتی که میبینیش احترامش کو و گفتش باش. بعضم امکانش هست که مادر پدر یک رقم اولاد خود کلان کنه، اگه یک جایم نباشه بعضم میتونن امر یکی دیگه خود صحبت کنن و تشویق کنن یکی دیگه خود کمی مناسبات خوب بسازن و یک رقم بسازن، یک نظر باشن برای که اگه جدا هستن جدایی از اولاد خود نمیشه. دو نفر که جدا میشه و اولاد خود نمیتونن دو نفس کنن. You can't cut a kid in half, right? So it's really important to try to keep that open lines of communication with your spouse, with your former spouse, right? Even though you're not together, it doesn't mean that you don't have a child together, and it doesn't mean that you can't work it out between you and that child's other parent and co-parent together and still make it a good environment for that child. Otherwise, it's going to lead to a lot of consequences in the future that you probably don't want, right? The child also goes through a lot of inner conflict, right? They try to make sense of the divorce. They try to understand the cause. Why did this happen? What's going to happen in the future now? What are the effects of this? Is my mom going to get remarried? Am I going to have a stepdad? Is my dad going to get remarried? Am I going to have a stepmom? Am I going to have stepbrothers and sisters? These are the racing thoughts, the racing thought processes that goes on through the mind of the parent. The child about the parent, right? So they have these racing thoughts and they think about these things. And believe it or not, these are things that keep children up all the time. How do I know this? Because I see children whose parents are going through divorces in my practice, right? When I
When I do my interventional work, I see them, I hear them, and these are the things that go through their mind. But they don't tell their parents. They don't share this with their parents because the trust has now been broken, right? Um, وقتی که من روانشناسی میکنم و کلاینت‌های من پیش من میاین، همیشه ببینیم که اولادایشان بسیار بار خطا میباشن، انگزایتی می داشته باشن، میپرسن که این حالا که مادر پدرم جدا شد، پدرم دیگه زن میکنه، مادرم دیگه شوی میکنه، ایچی رقم میشه باز خور بیادر دیگه می داشته باشم. شاید اصول خو نمیکنن، تفلکا ایده کلیشان میباشه، ایده فکرشان میباشه و هیچ وقت مادر پدر خود نمیگن. برای که اعتبار دیگه از بین رفته و از خاطر که اعتبار از بین رفته متاسفانه ایره نمیخواین که شریک بسازن امروی مادر پدر خود. امروی من شریک میسازن برای من میگن، باز ما برشون میفهمانم که این گناهش خودت نیسته، خودت کدام گناه نکردی. تفلکا بعض وقت خودم علامت میکنن، میگن البته من کدام چیز کردم، گناهی ماست که مادر پدرم جنگ میکرد. And a lot of times self-blame really I've noticed with a lot of clients that I have really is there. Children blame themselves for arguments the parents get into and why things didn't work out. They say, maybe I did this, and as a result, maybe if I was a better kid, maybe if I behaved better, mom and dad wouldn't have split up. So it's really important for you as parents, if this is a decision you're going to make or you've had made, to constantly remind your children, give them that validation that this is not your fault. مهم است که همیشه متوجه بسازین اولادای خود اگه دمی مشکلات باشن که این گناه شما نبوده و نیسته. شما کدام چیز نکردین که ما جدا شدیم و اگه اعصابتان هم خراب میشه لطفاً کوشش کنین که اولادایتان هم علامت نکنین. بسیار سرشان تاثیر منفی داره. So the next concept is loneliness, right? Nobody understands me. This is what the children say to me all the time. Nobody understands me. My parents are arguing, they're blaming each other, and I'm just kind of here. I'm all by myself in this outside bubble. تفلکا بازم روانشناسی که پیش من میاین ببینی که این میگپشون هسته. مادرم امروی پدرم جنگ میکنه، جور نمیاین، من خودت تنها احساس میکنم. نه پیش مادر خود رفته میتونم، نه پیش پدر خود رفته میتونم. یک تنهایی خاص، loneliness انگلیسی میگن، و احساس میکنن. و این تفلکا سرشون بسیار تاثیر میکنه، واقعا بسیار تنهایی احساس میکنن. So that's another concept that's really important to make them feel not alone, to make them feel that they're not isolated, that they are a part of this family and they do matter. مهم است که آدم برای اولاد خود بفهمونه که تنها نیستی، خیر است اگه جدا شدین، من برایت هستم، دوستت دارم، حمایتت میکنم در هر کارت, right? Then we move on to the stage of blame game, right? So the child wants to know, so who caused this, right? Who caused this? Parents blame each other, right? Dad will say, mom, it's mom's fault. Mom will say it's dad's fault. And the focus really becomes the why and not the how, right? And we want to shift the focus from the why to the how, meaning we don't want to get caught up, or we want to make sure our children don't caught up on why this happened. And we want to focus more on how to move forward. How can we take this anger and resentment, and where can we put this energy? And if we don't take care of that, sometimes that negative energy turns into depression. بعد از این گیم ملامت شروع میشه. کی کار کرد؟ مادر پدر پیشترم گفتم ملامت میکنه، اما فوکس طفل و فرزند میباشه که چرا این گپ شد. اما باید این فوکس تغییر بدیم امرایشان و برشان یاد بدیم که چی رقم آل خود گپ شد، تیر شد، چی رقم بازنگی خود پیش ببریم. به خاطر که اگر اونمو قاره که احساس میکنه یا جگرخونی را که احساس میکنه، او را که داره انسان و مثلا احساس میکنه، او آستا به دپرشن تبدیل میشه. اگر او را سرش نگیری از اول، آستا او طفل افسردگی روحی میگیره. ببخشید نگاه فارسی مگذره ضعیف است، اما وقتی که او که افسردگی روحی میگیره و میشه،
باز او وقتی که بسیار سخت است جور کردن از اون مشکل. از اون خاطر باید کوشش کنیم که از اول وقتی که میبینیم که اولاد آدم احساس میباشه عصبانی میباشه از اون وقت سرش بگیریم، زیاد حمایتش کنیم که به او حالت نرسه. And one of the most important things is that things are chosen for the child. The child has no say on how this divorce goes down. What is the effect of that? The effect of that is a loss of control. A child feels like they have no control. I can't control what my parents are doing, therefore, I have no control over my life. And this can scar a child within. And, they go from having one home to maybe several homes, depending on what the outcome of the divorce will be. If there's remarrying, that one home may turn into several homes, right? But the important takeaway from this is that help your child be involved in this so that they feel like they have some choices. Give them some choices. مهمترین چیز و سختترین چیز که عقوبت طلاق است وقتی که یک اولاد احساس میکنه که کنترل از دستش رفته، هیچ کدام صلاحیت نداره به گپا. مثلا مادرش این چیز رو انتخاب کرد، پدرش این چیز رو انتخاب کرد، اولاد این چیز رو انتخاب نکرد. فقط اولاد هر چیز که یا گفتن مجبور شد کنه مو کار بکنه. شما کوشش کنید که یک ذره کنترل برشان بدین. برشان بگوین که درست است که از ما پدرت نشد یا از ما مادرت نشد، اما یگان چیزا در زیر دست خودت هم کنترل داری. میتونیم که خودت هم یگان چیزی را میتونی انتخاب کنی که کدام روز کجا میری، یا مثلا اتاق چی رقم، اتاق نوت چی رقم جور کنیم. یک چیز مقصد برشان بدی که کنترل داشته باشن. اگه نتین این امرایشان میمونه تا کلانی را. باز وقتی که کلان شدن دیگه پرابلم ها برشان پیدا میشه، دیگه تکلیف ها میداشته باشن که باز که کنترل احساس نکنن، باز یک کس دیگه را کنترل میکنن. کارسی کردن یا در کار باشه یا در هر جایی که باشه, right? So some of the long-term effects that feeling a lack of control children can have is that later on in their adult relationships, they may turn into controlling people, right? Or they may feel like they have to have control of things in their workplace, if not in their personal relationships. So really, really important to hone in on these from the get-go. The last thing is the value of family, right? So there has to be a value between you and your children and you and your family, right? You have to show your child that they have value, that they're worthy. If you don't, they'll look in different places for that validation. اگر دو نفر جدا میشه، او اولاد بیچاره احساس میکنه که کدام ارزش نداره در فامیل دیگه. فامیل دیگه گفته امریکایی بروکن شد، شکست دیگه، ما دیگه کدام ارزش ندارم. باید همیشه اولاد خود تشویق کنین و بفهمانین که پر ارزش است. هر چقدر که شما او را تشویق کنین و بفهمانین که ارزش زیاد است، و نما قدر اولادتان من میتونم گارانتی کرده که شما را خود دوست می داشته باشه و شما را دوست می داشته باشه و کنترل و همه چیز فکر میکنه که خودشان داره. Right? So really, really important. So I really think that the lower self-esteem that people feel, for example, I think that children, so research has been done about children who go through these types of issues, right? There's a lot of research that's been done. And there are some correlations between lower self-esteem, anxiety, and feeling like the standard of their living has decreased. They're less satisfied with relationships, especially with their parents. Research has shown that this is what happens to children. Not all children, but they've shown that there's a higher correlation between children who have had parents who are divorced as opposed to children who have not, right? And children who stay in families when there's a lot of conflict, these children also have their own issues, right? So if your parents don't get divorced, but you're living in this family where there's a lot of turmoil,
these children also grow up with a lot of conflict and issues, right? The way that their parents fight, it affects their bodies. They get stomach pain. They have issues focusing in school, right? All of this is really important to understand. برای اولادایی که مادر پدرشان طلاق شده، ما دیدیم که تشخیص شده و درسش خوانده شده که اعتماد به نفسشان کم می باشه بسیار، و خطا خود احساس میکنن که بسیار زیاد چیزی که مثلا در زندگیشان میآید یا مثلا سختی که در زندگیشان میآید برشان سخت‌تر میباشه که تحمل کنه و هر مناسباتی که می داشته باشن برشان کفایت نمیکنه. اگر امروی شوهر باشه، امروی خانم باشه، امروی مادر باشه، یک مشکلات خاص می داشته باشه برای مناسبات های خود. اینال همچنان اولادایی که مادر پدرشان طلاق نمیشه و تمام روز جنگ است و بدال است خانهشان، یام تاثیرات بسیار منفی داره. این فرزندا همیشه در خاندان که می باشن بسیار پرابلم های خاص و مشکلات ها پیدا میکنن، دلدردی همیشه پیدا میکنن، همیشه میگن دلم درد داره. هر استرس انگزایتی که انسان می داشته باشه راستن مایبند جای وجود انسان شکم می باشه. امو درد و همه چیزی را که درک میکنن احساس میکنن راستن در شکم میره و میگن شکمم درد، شکم درد استم، یا همیشه شکایتشان شکم دردی میباشه. بعض وقت زیاد وقت و انگزایتی میباشه و همچنان فوکس در مکتب کردن نمیتونن، در درس یای خود فوکس کردن نمیتونن. کل فکر روششان طرف جنگ مادر و پدرشان است. مکتب که میرن به یادشان میاد خو که میکنن، در خوشان میاد یا یک مشکلات کلان است. برای که آدم باید متوجه شود که بسیاری وقت ضرور است که دو نفر جدا شد، ضرور است و دیگه کدام راه حل نمی باشه. دیگه بعضا ما میتونیم که چندین دانه برنامه بسازیم راجع به این موضوع و گپ بزنیم به ساعتها راجع به این موضوع. اما میخواستم که کم باره مخصوصا برای نفرایی که آلوده زمانه بسیار به آسانی جدا میشن و طلاق میشن، پیش از اینکه کار بکنن کلش فکر کنن، تمام عقوبتش فکر کنن. باز بعد از او که اگر این تصمیم گرفتن زیاد همی کارا رو بکنن که فرزند خود کمک کنن در این مشکلات. So again, I mean, I can spend a few different sessions, different shows on this particular topic. It's a fascinating topic. And because divorce is on the rise and it's happening so much, it's important to look at all of these things when making this decision. And when you've made this decision and you know that there's no other way, important to support your child through this, both together in a uniform manner, as best as you can support that child, and make sure you continue validating that child and making them feel loved and worthy. تشکر بسیار زیاد از وقتتان. اگر کدام سوال یا کامنت دارین در زیر سکرین نمره ما هسته و مسیج هم هسته، لطفا مسیج هایتان راجع به این موضوعات نشته کنین و نه به خاطر دیگه چیز دیگه. اگر کدام کامنت منفی نشته کردین ما میتونیم که بلاک کنیم یا دیلیت کنیم. احترام بسیار زیاد مهم است. ما بسیار زیاد احترام شما را داریم و همچنان خوب است که این دو طرفه باشه انشالله. Thank you so much for your time. If you have any comments, please do put the comments at the bottom of the screen. There's a phone number. You can give me a call. I'll be happy to talk to you. And also, please keep your comments limited to what the subject matter is. Let's have mutual respect. It's a great way to be. بازم تشکر از همتان و در هر نقطه دنیا که هستین خوش و آرام باشین. تشکر از وقتتان و از طرف صدای حق تلویزیون. خدا حافظ.